آلودگی کا جن لاہور پر حملہ آور، اسموک سیزن سے قبل ہی فضا میں دھواں چھا گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 179 ریکارڈ۔ لاہور ملک کا آلودہ ترین شہر دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ٹھوکر نیاز بیگ 178۔ امریکی قونصلیٹ میں آلودگی کی شرح 176 ریکارڈ کی گئی۔ چیف میٹرولوجسٹ لاہور شاہد عباس کہتے ہیں، مانسون کے بعد ہوا میں نمی کا تناسب کم ہوا۔ بارشوں کا کھل کر نہ ہونا بھی اسموک کی وجہ بنے گا۔ جوہر ٹاؤن والوں کے لیے دوہری مشکلات۔ خیابان فردوسی روڈ کی بندش کے بعد پانی بھی بند۔ سیوریج لائن کی مرمت کے باعث ٹیوب ویل بند۔ جوہر ٹاؤن اے بی ایم بلاک والے پانی کو ترس گئے۔ 2 روز قبل سیوریج کے باعث مرکزی شاہراہ بیٹھ گئی تھی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا مین بولیوارڈ خیابان فردوسی کا دورہ۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے سڑک کی مرمت اور بحالی کے کام کا بتایا۔ واسا کو 8 واٹر ٹینک تعمیر کرنے کی ایڈمنسٹریٹو منظوری مل گئی۔ 5 ارب 40 کروڑ کی لاگت سے 9 مقامات پر زیر زمین واٹر ٹینک بنیں گے۔ واسا کو صرف ایک واٹر ٹینک کی لاگت زیادہ ہونے پر منظوری پی این ڈی سے لینا ہوگی۔ منظور شدہ واٹر ٹینکس پر چند دنوں میں ٹینڈر جاری کیے جائیں گے۔ بجلی کے بلوں میں ملنے والا ریلیف ختم۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو 1 سے 50 یونٹ تک 9 روپے 93 پیسے ٹیرف لگے گا۔ 51 سے 100 یونٹس تک 13 روپے 64 پیسے فی یونٹ ٹیرف لاگو کر دیا گیا۔ 101 سے 200 یونٹس تک 29 روپے 21 پیسے فی یونٹ تک چارج ہوں گے۔ نئے اپ گریڈ 1245 ہائی اسکولوں کو تیسرے فیز میں پیفکو دینے کا فیصلہ۔ ہائی اسکولوں کا درجہ ملنے کے باوجود ایس این ای فراہم نہیں کی جا سکی۔ سائنس اور آئی ٹی لیبس کی سہولت بھی نہیں دی گئی۔ سائنس اساتذہ کی شدید کمی۔ دوسرے فیز میں 14,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیے جانے کا امکان ہے۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال۔ کوئی چیز سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ پیاز کی سرکاری قیمت 118، مارکیٹ میں 150 روپے تک فروخت۔ ٹماٹر، آلو، لہسن، ادرک، گوبھی مہنگے داموں بکنے لگے۔ سروس سٹرکچر میں تبدیلی کسی صورت قبول نہیں۔ ڈی پی ایس ماڈل ٹاؤن کے اساتذہ پھر سراپا احتجاج۔ معطل اساتذہ کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ۔ پرنسپل اور ممبر بورڈ پر الزامات۔ وزیر اعلیٰ اور کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ایل ڈبلیو ایم سی کے ملازمین کا پریس کلب کے باہر مظاہرہ۔ ملازمین کو بغیر نوٹس دیے نوکریوں سے فارغ کرنے کا الزام۔ سینیٹری ورکرز کو کم از کم اجرت 37,000 کی ادائیگی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ دیہی مراکز صحت پر ڈاکٹرز کی موجودگی کا خواب چکنا چور۔ کابینہ نے ڈاکٹرز کی موجودگی کا منصوبہ بنایا۔ 1450 ڈاکٹرز رکھے۔ دن کی شفٹ میں میڈیکل آفیسر کو 5,000، نائٹ ڈیوٹی کے 8,000 یومیہ ملنا تھے۔ 1 ماہ کے بعد ڈاکٹرز کو پیسے نہ ملے۔ بیشتر ڈاکٹرز نے طبی مراکز میں ڈیوٹی پر آنا چھوڑ دیا۔ این ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا دوہرا معیار۔ افسران کے پراپرٹیز چالان جمع بھجوانے میں تاخیری حربے۔ 4,000 فائلوں کو التوا میں ڈال دیا گیا۔ چالان فائل بروقت نہ بھجوانے سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بروقت چالان ایشو کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ ڈی جی کا سائلین کو چالان ایشو کرنے کا آسان میکانزم بنانے کا حکم جاری۔ شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا منصوبہ ناکام۔ 349 دودھ بردار گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چیکنگ۔ 122 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر موجود دودھ ناقص اور ملاوٹ زدہ پایا گیا۔ ڈیفنس سے سرکاری گاڑی میں تاجر کا اغوا۔ 5 افراد کلاشنکوف پسٹل تھامے ڈبل کیبن گاڑی سے اترے۔ ملزمان تاجر کو قصور لے گئے۔ ملزمان نے تاجر کے اہل خانہ سے $20,000 تامال لے کر موغے کو رہا کر دیا۔ ایل ڈبلیو ایم سی کی سرکاری گاڑی کی تصاویر سامنے آ گئی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں۔ ایڈوکیٹ جنرل خالد اسحاق، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر احمد مرزا پیش۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی اسی نوعیت کی ایک اور درخواست کو پیٹیشن کے ساتھ یکجا کرنے کی ہدایت۔ ویکینڈ کے وکلاء کو درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دینے کی ہدایت۔
मुनश्शात के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत का केस 2 हफ्तों के लिए मुलतवी, क्या तफ्तीश तब्दील हो गई है? जस्टिस असजद जावेद धुराल का DIG से मुकालमा। DIG ज़ीशान असगर बोले, जी सिफारिश कर दी, तब्दीली तफ्तीश के लिए एक प्रोसेस है। अदालत ने कहा किसी ईमानदार बंदे को तफ्तीश दें। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस, परवेज इलाही व्हील चेयर पर एहतसाब अदालत में पेश। एंटी करप्शन कोर्ट में गैर कानूनी भर्तियों के केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जम हैदर शफाकत के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी, वारंट गिरफ्तारी जारी। समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर साबिक वजीर आला के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। हाई कोर्ट का जमानती मचड़कों के एवज रिहा करने का हुक्म। मुकदमे के 7 साल बाद सजाए मौत का कैदी बरी। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील मंजूर कर ली। बागबानपुरा में शहरी फ्याज के कत्ल केस में हाईकोर्ट ने अदम सबूत पर मोहम्मद इम्तियाज को बरी किया। पुलिस ने बयान में मोहम्मद इम्तियाज उर्फ लंगड़ा को नामजद किया था। अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत चेक तकसीम, 5 लाख घर बनेंगे, अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है, ये नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा हो रहा है। मरियम नवाज का तकरीर से खिताब। अगर अवामी हुकूमतों को काम करने दिया जाता तो आज कोई बेघर ना होता। मेरी हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया, मुल्क के लिए काम कर रहा था, मुझे क्यों निकाला? कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के शिकवे सियासी मुखालफिन को भी आड़े हाथों लिया। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का ईरानी कौंसल खाने का दौरा। ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मवाहिद फर्द से तजारती मंसूबों पर बातचीत। 2 तरफा तजारत बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। रहीम साकी, इमरान हाशमी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। वजीर बल्दिया ज़ीशान रफ़ी के ज़ेरे सदारत इजलास वजीर ज़राअत आशिफ हुसैन किरमानी, एडवोकेट जनरल SMBR सेक्रेटरी बल्दियात भी शरीक हुए। ज़री अराजी का कमर्शल इस्तेमाल रेगुलराइज करने के लिए तजावीज़ पर गौर। सूबाई वजीर बोले, हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हुकूमत पंजाब का सेहत के फरोग की जानिब कदम। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के कैंप पर काम शुरू। सूबाई वजीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेरे सदारत इजलास। मलिक सुहेब अहमद भरत की जात को 2 रोज में मुकम्मल करने की हदायत। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेरे सदारत इजलास। मज़ारात की तज़ीनो आराइश और तोसी के मंसूबों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी, एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी भी मौजूद थे। MPA शहबाज अली खोखर की इब्राहिम मुराद से मुलाकात। सियासी, इक्तिसादी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज अली खोखर ने इब्राहिम मुराद की तालीमी और फलाही काविशों को सराहा। MPA मलिक खालिद खोखर की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी। हल्के में जल्द तरक्याती कामों का आज़म। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के 2 साला इंतखाबात। डॉक्टर कामरान अहमद बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। डॉक्टर नादिर खान, डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब। डॉक्टर मोहम्मद जमील मोहसन, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान शरीफ नायब सदर बन गए। सदर के इंतखाब के लिए डॉक्टर शफीक अहमद और डॉक्टर मोहम्मद मकसूद जाहिद के दरमियान मुकाबला होगा। डेंगू की क्लिनिकल मैनेजमेंट मास्टर ट्रेनर्स की रिफ्रेशर ट्रेनिंग। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी की तरबियती सेशन में शिरकत। प्रोफेसर इमरान, प्रोफेसर सोमिया इक्तदार, डॉक्टर जमशेद समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। डेंगू के फैलाव की सूरत हाल और इलाज का जायजा लिया गया। DC लाहौर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। DHA फेज 1 में डेंगू टीमों के काम का मुआयना। दौरान इंस्पेक्शन एक घर से लार्वा बरामद, मौके पर तल्फ करवाया गया। डेंगू टीमों को मुतासरा घर, अतराफ के घरों में डेंगू स्प्रे यकीनी बनाने की हदायत। IG पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और अहल खाना की मुलाकात। पुलिस मुलाजमीन को दरपेश मसाइल के इजाले के लिए अहकाम जारी। टेलीकम्युनिकेशन के कांस्टेबल मुजफ्फर अली, मोहम्मद अजीम की दरख्वास्त पर फौरी रिलीफ देने की हदायत। आसिफ हुसैन के प्रमोशन दरख्वास्त पर रिलीफ का हुक्म।
CCPO बिलाल सदीक कमियाना के ज़ेर सदारत इजलास ज़ेर इल्तवा केसेस के चालानों की तकमील के लिए लाइहा अमल पर तबादला ख्याल, अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत। बोले फ़राइज़ की अंजाम दही में अदम दिलचस्पी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग की ज़ेर सदारत इजलास कानून की पासदारी न करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस की मुहिम को मजीद तेज करने की हदायत। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात उम्मीदवारों की सरगर्मियां तेज। हफीजुर रहमान चौधरी के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता के लिए हाई टी, एहसन गुन, पीर मसूद चिश्ती, सरदार अकबर अली डोगर की शिरकत। ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, सैयद जुल्फकार बुखारी, मुनीर हुसैन भट्टी समेत दीगर शख्सियात शरीक हुए। टोलेंटन मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वक्त का दौरा लाहौर चैम्बर। क़यादत सदर तारिक जावेद ने की। सदर मियां अबू ज़र शाद से मुलाकात, ताजियों को दरपेश मसाइल बताया। मुख्तलिफ सेक्टर्स की कारोबारी बरादरी के कायदीन की लाहौर चैम्बर आमद। नायब सदर शाहिद नज़ीर से वक्त ने मुलाकात की। वक्त में राइस एक्सपोर्टर्स, मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्टर्स ने शिरकत की। MBBS के निसाब की तब्दीली पर काम शुरू। मेडिकल एजुकेशन और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इजलास। सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ ने की। बोले अब तीसरे और चौथे प्रोफेशनल का निसाब मॉड्यूलर बनाया जाएगा। तीसरे साल से तुलबा के क्लिनिकल आवर्स बढ़ाए जाएंगे। जिना अस्पताल में इनको प्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी वर्कशॉप। प्रिंसिपल प्रोफेसर असगर नकी, हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट प्रोफेसर फारूक अहमद राना की शिरकत। ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर अमजद अली, डॉक्टर हुमा मजीद, डॉक्टर इरम नजीब समेत दीगर भी शरीक हुए। सर्जन ने शुरका को कैंसर की सर्जरी का लाइव मुजाहरा करके दिखाया। जापान के सफारती अमले का लाहौर अजायब घर का दौरा। कदीम फनपारों को देखा। मुख्तलिफ गैलरियों से मुतल्लिक आगाही दी गई। डेप्टी हेड ने कहा कि लाहौर खूबसूरत शहर है, यहाँ तारीखी इमारतें बहुत कुछ बताती हैं। आइंदा भी दौरे करते रहेंगे। अवारी होटल में जावेद जब्बार की 2 कुतुब की रुनुमाई। अंग्रेजी किताब शेड एंड लाइट और स्ट्रीम्स पेश की गई। प्रोफेसर सिकंदर हयात, नवीद शहजाद, अहमद बिलाल, महबूब हफीजुल्लाह नियाजी की शिरकत। तकरीब में अदबी, सियासी, सहाफ़ती शख्सियात भी आए। PCB ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल हिकमत अमली का अमल शुरू करेगी। हुकाम के मुताबिक PCB पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है और आइंदा भी करेगा। बाबर आजम के पास क्रिकेट को देने के लिए अब भी बहुत कुछ है। कसरे नूर मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में ब्राइडल शो, लिबास, जेवरात, घरेलू सामान और खाने के स्टॉल सजाए गए। खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर अशिया तवज्जो का मरकज। खाने के स्टॉल्स पर मुख्तलिफ किस्म के लजीज खाने पेश किए गए। तखय्युल कलेक्टिव कैली आर्ट एंड गैलरी में नुमाइश। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के फनकारों के नमूने पेश। अदाकार राशिद महमूद, अली हमजा समेत दीगर शख्सियात शरीक। फनकारों के काम की तारीफ असनाद भी दी गई।